Ini 10 tarik November 2021 Saritni Sanja Kasang Saljorawo Roman Script for Kokborok Soba Eba RSKC, a confederation of various social organizations of Tripura for implementation of Roman script for Kokborok language, Borokni Tuifangbai Kaisa press meet Unka. A press meet manjak nairokni bisingo tongmaimani Borom Ganang Vikas Rai Deborma, Chairman of RSKC. Borom Ganang Dilip Kumar Deborma, Chairman Advisory Committee Khotiyo Samas. Borom Ganangjak Hoba Deborma, GS of Tripuri Nationalist Students Federation. Tai Dalbidal Organizations ni Adongrokbo Manjak Baikya Oprismito. Tai Borok Roman Horp ni Eba Kok Borok ni Bagai Roman script no support kai Dalbidal Kok Mungrokbo Salaikya Tai Kobokha o Kok Borok Sanai Joto Takuk Bukuk Sangno O Sobao Manjaknani Bagai Tai O sobani khorangno hayunggananggai pirsarirnani bagai saklaikya chairman RSKC ni borom ganang Vikas Rai Deborma. Sobani location nero jotono ini kakuk yakaro tai ini press meet lamsogo mamlake ini di hasteni je press media tai electronic media nono belakle hambaya ko sini press media sokoi nam pabe kai sini press media jung kam samai saya jung motamoti written form of thika press meet pai manulo noro jatono ya sangan mai kasa khaye tai press meet pai manulo Norni jadi kalau sungguh teman ke sungguh mana norni je sungguh teman ni debat ni answer jen benar. Kini press meet ni je sudah tu benar apa pun ni. Kadang print te electronic media ni hai manjam nai rok Roman script for Kokborok coba RSKC ni ingai ni kapang ni hanjam ya karo jungtini wa press meet map kai mani ke Kokborok no Roman script bai suinani je yapri romani abo chole mata kai norok saimano RSKC o tabo jora 51 social organization no tiyai motha khajaka o mothani nahamung kaisano abo ke Kokborok no Roman script by Masine. Jung Salkisa Sakan High Level Committee Kokborok Suinen Bagoi Devnagari script no Yasanani Untu Hinebrok je recommendation Zimani Abono Jung Sezawe Kok Saka Abono Jung Kasona Hine Kok Chonglaika Abono Jung Goshimaya Te Abono Jung jasa klay pang chini choban bisin tikle kasonai college tai university go chini Kokborok sanai surungai do 100% no Kokborok no Roman script by shuri tai abo continue jasa klay pang chung mak lay abo ka chini written statement norok saiman na je salkisa seka High Level Committee on Modalities ini, kaisa committee khajaman, je committee state government ni koruptan high level officer, by central government ni choyjona high level ni officer, total 9 jon ni member ini kaisa high level committee on modalities khajaka. Çünkü o high level committee on modalities khamani hulo boro 2018
तिन सिमी बिसिकताम सेका borok Tripurao je motharok tongo tofa hamprani samung tangi tongo je motharok borok ni thani borok memorandum sanhorka suggestions sanhorka tei abno goi nei salmui Agartalao je state guest house tongo Gitanjali aro borok salmui namoi joto motharok ni thani borok yasa Oke, apa nulo borok asuk mana nulo, je motharo memorandum nika, apa nulo sama pakai 60 point ni kesa recommendation borok kain, apa bising 59 number je recommendation, saat ni cai do, je kok sujak tunggal mana, apa nulo kau sundurukan, arohai ni hazar Aro hai ni sajar je kok borok kha in Tripura hastebo je book na kandar nisimo 90% ni mani kok abto sho ablo ni line je kok samane abno wanama singja aro hai ni saka je kok borok no development rena bagai kok borok academy tai other minor languages dara tongo borok ni bagai academy khana tai kok borok by baksa other je minority languages tongo aborok no develop rena bagai Devanagari script ni basically samung tamjamnani unthung ini pro suja abo borok ni views tabuk kok sopayo daga je 1979 kok borok no Tripura hani official language ini nai bosezak tin simi bishi bruichi nui kakha ngai 42 years lai thaka kok borok state language hisabe recognition mana kinda bo busukhlai wanama singja busukhlai kalika hamyang mani ko je 42 years kungai thangphano se kok borok no bo script by sujak nai abno ki government ni kono clear stand kri buku by mangse joto ki cholai to nike after jung semano je bangla tai roman script no tiye oro duita shibiring ni tomani duita camp baksa bangla pokki baksa romani pokki nike o controversy no Pari na bagay, semano 1998 Samacharon Tripurano chairman Prayi, kasi committee kada ka. Okay, o committee ni recommendation boril ka committee. 2004 সালো 4 গিসিও তাই বেশা পবিত্র সরকার ন চেয়ারম্যান Prayi, তাই বেশা কমিশন খাজা। ও কমিশন বো বিনি রিপোর্ট গভর্নমেন্ট খানি Okay, oro taisha bananan kong kha Samacharon Tripura committee ni report tei পবিত্র সরকার ni chairmanship je committee khajana je commission khajana o commission ni report যত report হলো roman script ni পক্ষে বড় recommendation দিল কেলাম স্যার আপনি কপি চিন খান তো তাবো কখন খা যে 1998 তাই 2004 ওই দুইটা কমিটি নি রিপোর্ট নি বিশিংতি খ্লাইয় ত্রিপুরা নি যে কক বরক সানাই নি ম্যান্ডেট ক্লিয়ারলি স্পেলড আউট ক্লেজার কা নাকি ত্রিপুরা সরকার তা মুঙ্গি নাই ই ম্যান্ডেট মানমানি গুলো বরং ইমপ্লিমেন্টেড লাইয়া না দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চন নাকি 2018 নি এপিসোড তনরনো সাইখানা রকা যে হাই লেভেল কমিটি অন মডালিটিস নামানি গুলো ও জায়গা দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট করন সিমি দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট নি কক করন সিমি বেসার মাজানো সবাই কথা চুম খাখলায়ো আবো কাছে কনস্পিরেসি baksa borok naia kok borok bini sinimung bangthum kok borok bini yakung sakro bejathum kok borok buphang kotor ngai bejathum bethai thaithum bubar barthum
abo baksa boro naija tai wana ma singchang kha chini kok borok thanai rong ni bisingono yasu lekhajak tuni katha buni kok ko musal kok borok hamsamani lamano kasona bagai besawi chung abno sokmore na bagai kok borok development ni lama je borok busumi besawi borok no na bagai chung bathung kha chung yoglia orang tisanan bagai kai tinin simi ramdi salci ba ta ki chakse kan chung putum lekha koilani salono jeng mani salono kinoro nuitisha NGO chung thansang ka koil jeng mani sal aro koglam sak lekha tamplai amti khlei tai wai ni meeting khasini meeting manalo chung kaisa committee khaleka o committee ni bumung kha je roman script for kok boro choba roman script for kok boro choba I choba kha chini thangnani choba abo chini identity no thangnani nani choba I haim sakabo chini mari no narugi donani choba I haim sakabo chini kok borok sanai romni je bana 5000 বছর বেশি সময় 5000 ইয়ার্স সময় এই হাইম সাগাও ছিল কাজের তো খাই খাইছা সিনি জাগে খাইছা ও বানানো ছোট ছোট পিছাওই নারনাই নাংখাকাই তুইমা খংসা থুই বরানি না হাঙ্কাই চুম বলাই নাই হাই শোনো রাত্রি নো কক বরং রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইনানি বাগে state government samung jago nananung tai gosenan awni logologe tai kaza sathai tongo abung kha je baksa borok tabo oroi pori prana bage prochar khai tongo social media ro je 8 CDO Karena bagi hinggai Devnagar script yasanen namai abong kha puri dandako constitution ni kono article amti kono kok sujak kri je 8 CDO hamna nyaka kai Devnagar script no yasanen namai constitution amti kono kok sujak kri যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সুইকা হঙ্গাকাই কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ন এক সিরিয়াল হাবি বাংলা আমতি কোন কব সুইজা করি ইঙ্গা অকগ্র বড় সিং পেশা খাবা যারা তিনি মতুই কগ্র আওয়াজ লাই দङ বড় খুনুতনারা আমতি যে কনস্টিটিউশন সুইজা দङ বড় খুনুত ইন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট তাই থাইজা কবুখা जों साइमानो जे जोंनि हाक दर भारतबर्ष more than 700 languages are there okay 700 language ni bisingo jokon chini Indian constitution jokon yasar jago Indian constitution yasar jago 14 ta language se ek serial tomai abnulo তিনি কাইসা খানা কাইসা কলে চিচুক আরো 22 টা তাইবো চিচুক জায়গায় দं তাও মোটামুটি 31টা ল্যাঙ্গুয়েজ এক সিডিউল দাদা ওকে পাইপলাইন তাইবো দं ও পাইপলাইন नि बिसिङाव কক बरबो दं मिजुबो दं खासिबो दं ओंखाय जों साइमान जे मिजु ল্যাঙ্গুয়েজ एंड खासि ল্যাঙ্গুয়েज एक सिडिउल इनक्लूजन खालामना बागै बरंनि जानि स्टेट गवर्नमेंट नि सिमी जे रेकमेंडेशन थांमानि सेंट्रल गवर्नमेंट नि थांगो आबो रोमान स्क्रिप्ट बे खालामनि रेकमेंडेशन दं आबो जों सिथाय बे आवाज लेखे तै केसा कबुंखा स्क्रिप्ट इशू न तुइ
Indian Constitution kaisa jagausini line tangsa sijak tai script issue te kono jaga kono kan sijak ri abong kha je Chinor to 200 বছর ইংরেজের শাসন করে থাকছে ইংরেজি চীনের অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ গো ইংলিশ তো মানে তাও তো ইংলিশ তো ইংকে ইংলিশ নো সামুং নাংমানি নো তুরুক তুরুক কমেরি বই হিন্দি নো गोबांले सामुं नांगना बागै कायसा क्लज दाजाब दं इनके अ क्लज उक्लक खायजों सुजाब दं जे हिंदी नो पपुलाराइज खालामना बागै हिंदी नि यूज नो बागै ना बागै हिंदी नो सामुं खालामना नांगै ताई अ हिंदी नो देवनागरी बाय सुने नामा आसु सिमसि सुजाब This is for the union government. Okay, Hindi no official language হিসাবে use করে না বাবা একদম ডিফাইন ফ্রেজার for the union government. That means central government. Okay, both state language tamo no niya. It is the matter of the state. Our state list se tamo. Okay, aro kok borok যেহেতু as a state language, state government no decide करना no, वो सुधाई भाई पॉवर में सीजन में सीजेगी। या फंगो आं सावी थंगा जे दुटा कमीशन रिपोर्ट on script issue और clearly spelled out जे रोमन स्क्रिप्ट नो बरो किसी नहीं उनके गवर्नमेंट ने थानी त्रिपुरानि पगरक सानाय तिनि जत ताकु बुकुन थानि तिनि कैसा कयमुं जे स्क्रिप्ट इशु न तुयै जों गोबां बिसि खुंजाखा खुंथाय खुंजानानै बसे ताकले बिसिनि बिसिमोन बायनानै तै रोमान स्क्रिप्ट न यासा जाना आसनो